वाले कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट। राम राम सर, राम राम मैडम। राम राम राम। हाय सर, हेलो मैडम। हाय। हाय। क्या नाम है आपका? আমার নাম স্যার ম্যাডাম রাজা। जानते हैं, सब जानते हैं विनीत को। कहाँ से आप? আমি এসেছি অনেক দূর কাশ্মীর থেকে। इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप। मैंने पूरे दुनिया घूम चुका हूँ, पूरा दुनिया, अभी तक कश्मीर नहीं गया। क्या बोल रहे हो? यस, वहाँ के बारे में खाली सुनता ही गया। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। एक मिल गया ना, इसके जरिए मैं चला जाऊँ। क्या करते हैं आप वहाँ? আমি কাশ্মীরে শ্রীনগরে থাকি, আমি তো তেমন কিছুই করি না। সেখানে আমি ঘুরে ঘুরে মানুষকে বাংলা গান শোনাই। क्या बोल रहे हो? এই বাংলা গান আমি দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় আমি ছড়িয়ে দিতে চাই। Are you serious? क्या बात है सर। गाना सीखे हो? হ্যাঁ স্যার ম্যাডাম, গান শিখি। আমি অনেক ছোটবেলা থেকেই গান শিখি। গান করতে আমার খুবই ভালো লাগে। क्या बात है। आप यहाँ क्यों आए हैं? আজকে আমি আইডিয়া মঞ্চে এসেছি এমন একটি গান শোনানোর জন্য, আমি যাকে আমার জীবন থেকে সব থেকে বেশি ভালোবাসতাম তাকে নিয়ে। ओह लवली। আজ অনেক বছর হয়ে গেল সে আমার সঙ্গে রাগ করে আর কোনো কথা বলে না। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? আমাদের ভুল বোঝার কারণে সে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা, সে আমি একসঙ্গে দিন কাটাতাম, একই মাঠে খেলতে যেতাম, সবাই মিলে খেলাধুলা করতাম। अच्छा। কিন্তু তখন আমাদের পরিবারের একটি ঝামেলা চলছিল। তারপরে হয়তো সেই সাথীকে বলেছে আমার সঙ্গে কথা বলতে না আর মিশতে না। से घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ आप आए हो, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना। আমি তার সঙ্গে অনেক যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে আমার সঙ্গে কোনোদিনও কথা বলেনি। আমি এত বড় আইডিয়া মঞ্চে বলতে চাই, আমি তোমাকে অনেক নতুন করে ফিরে পেতে চাই। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। आप प्लीज मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम है वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। আমি তোমায় দেখে খুবই কষ্ট পাই। তুমি তো ছিলে আমার খেলার সাথী, তুমি তো ছিলে আমার সারা জীবনের সাথী। তাই তো আমার সাথীকে নিয়ে এত বড় আইডিয়া মঞ্চে তোমাদের একটি সুন্দর গান শোনাতে চাই। मुझे अरे यार, तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुशियाँ डिजर्व करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। को देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। तेरे को गाना अच्छा गाना पड़ेगा बेटा। হ্যাঁ স্যার ম্যাডাম, আমি চেষ্টা করব আপনাদের একটি সুন্দর গান উপহার দেওয়ার। চাই স্যার ম্যাডাম, আজকে আমি অনেক সম্মুখ আসানে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, তোমরা সঙ্গে তো সাহায্য করবেন যেন আমি একটু এগিয়ে যেতে পারি। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। তাই স্যার ম্যাডাম, তোমরা সবাই একটু আশীর্বাদ করবেন যেন আমি ভালোভাবে গানটি গাইতে পারি। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार। আর যদি গানের মাঝে কথা মাঝখানে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सेइंग वी नीड टू गा दे, वी नीड टू गा दे, वी नीड टू गा दे। আর আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার গান শুরু করছি। নমস্কার। ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुन। আমি নতুন করে তোমাকে
আবার ফিরে পেতে চাই ভুল বুঝে তুমি দূরে রেখো না আমায় ভুল বুঝে তুমি দূরে রেখো না আমায় প্রিয়া রে প্রিয়া রে প্রিয়া রে প্রিয়া রে ও প্রিয়া রে
हिस्टोरिक, आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्या गाते हो तुम? इतना एफर्टलेस है, इतना दिल से निकला हुआ परफॉर्मेंस है। क्या टोनल क्वालिटी है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्टाइल है। HR आपकी यस है? मेरी तो बिल्कुल यस है। अनुजी? थैंक यू सर। यस? मेरी तो जबरदस्त